제가 이틀 전에 여기 왔는데 Hace 2 días llegué en Barcelona 여기 오니까 독일하고 너무 좀 차이점이 많아요. y veo aquí mucha diferencia entre Barcelona y donde vivo yo. 첫째는 날씨가 너무 다르고 Primero, el clima, 독일은 차가운데 porque hace mucho frío en mi casa. 날씨가 너무 따뜻하고 포근하고요. Pero aquí hace muy buen tiempo. 그리고 제가 독일 사람들한테 이제 말씀을 전하면 Y cuando yo comparto con los alemanes, 독일 사람들은 좀 화가 난 것 같이 표정의 변화가 y como los alemanes tienen un rostro siempre como si estuviera enfadado, 항상 말씀 전할 때 내가 뭔가 잘못하고 y 있구나. por lo cual cada vez que comparto la palabra siento que algo que me equivoco, algo fallo. 여기 오니까 여러분 표정이 얼마나 밝은지. Pero aquí el rostro de los hermanos de aquí ya tiene un rostro muy brillante. 야, 이쪽으로 이사 와야 되겠다는 Y creo 마음이. que ya tengo que hacerle una mudanza de Alemania para acá, vivir aquí. 예. 하여튼 오늘 목사님 목사님이 저를 초청해 주셔서 여기 Y la verdad que gracias a la invitación del pastor estoy aquí. 오니까 목사님은 안 계신데 Y aunque no está pastor, 여러분들이 만나게 돼서 너무 반갑고 pero la verdad estoy muy agradecido por este tiempo, por conoceros. 여러분들에게 하나님의 말씀으로 오늘 저녁에 함께 1시간 동안 같이 진행하도록 A 하겠습니다. través de la palabra de Dios durante 1 hora quisiera compartir la palabra con vosotros. 예, 레위기 4장 말씀 보도록 하겠습니다. Vamos a buscar la Biblia, Levítico capítulo 4. 레위기 4장 27절에서 31절까지 읽도록 하겠습니다. Levítico capítulo 4 desde el versículo 27 hasta el 31 voy a leer. Capítulo 4 del versículo 27 al 31 voy a leer. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar del olor grato a Jehová, así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Hasta el 31 he leído. 예. 이 말씀은 Esta palabra que hemos compartido, pueden tomar asiento, gracias. 이 말씀은 우리가 죄를 지었을 때 어떻게 죄에서 벗어날 수 있는지 그걸 이야기해요. Esta palabra que hemos leído nos enseña después de uno delinquiere cómo puede hacer con su pecado. 여러분 예수님이 이 세상에 왜 오셨죠? ¿Por qué vino Jesucristo al mundo? 우리 죄를 예수님이 이 세상에 오신 목적은 하나밖에 없습니다. La razón con la que Jesús vino al mundo es solamente por una razón, la única razón. 사람들이 예수님을 믿는 목적은 많아요. Aunque miles de personas tienen diferentes propósitos para creer en Cristo, 병을 고치고 싶고, porque la gente por la sanidad cree en Cristo, 사업이 잘 되고 싶고, para que su negocio le vaya bien, cree en Cristo, 가정이 좋아지고 싶고, para que la familia se una, 대학에 합격하고 싶고, para que pueda graduar, para que pueda ingresar a una universidad buena, 좋은 직장에 가고, o para conseguir un buen trabajo. 여러분 이유가 많죠? Sí que las miles razones con las que la gente cree en Cristo. 한 번 어떤 분이 기도를 해달라고 왔어요. Una vez una señora que se me acercó y pidiendo una oración. 어디가 아프냐고. Entonces pregunté por qué.
그때 이제 환자들을 위해서 기도하고 있어요. Porque en eso era, estaba orando por la sanación de los enfermos. 이분이 자기는 아픈 데가 없대요. Entonces esa señora me decía que yo no tengo ninguna parte que me duele. 근데 왜 나왔냐? Ah, entonces, ¿por qué estás aquí? 아, 살을 좀 빼고 싶어. Aquí yo quisiera perder un poco de peso. 살을 빼게 해달라고 기도해달라는 Es que ore por mí para que yo pueda perder el peso. 거예요. 저도 갈등이 생기는 거죠. Entonces yo tenía un poco de conflicto. 기도해야 되는지 ¿Tengo 말아야 que orar 되는지. por ella o no? 하나님 이 자매님의 살을 빼주십시오. Dios, por favor, quítale su grasa de su cuerpo. ¿Así debo orar o no? 예, 우리가 예수님을 믿는 이유는 많은데 Sí que hay miles de razones con las que nosotros queremos creer en Cristo, 예수님이 세상에 오신 목적은 하나입니다. pero la razón con la que vino Jesucristo por sola única razón. 예, 마태복음 1장 21절에 보면 Porque San Mateo capítulo 1, el versículo 21 dice, 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. y dará a su luz un hijo y llamará su nombre Jesús, 이는 그가 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 자이십니다. porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 예, 예수님이라는 뜻이 뭐냐면요. El nombre de Jesús, su significado es, 죄에서 구원할 자라는 뜻. él salvará a su pueblo de su pecado. 예, 예수님 우리를 죄에서 구원하러 오셨다. Jesucristo vino al mundo para liberarnos del pecado. 예, 이 뭘 말하느냐 하면 ¿Eso qué quiere decir? 그만큼 이 죄는 위험하다는 거죠. Así tanto el tema del pecado, algo muy delicado y muy peligroso. 여러분 죄가 왜 위험하죠? ¿Y por qué es peligroso el tema del pecado? 야, 우린 죄를 짓습니다. Porque nosotros sí cometemos el pecado, 여러분 이 죄가 왜 위험합니까? pero ¿por qué es peligroso el pecado? 예, 성경에서 하나님과 우리 사이를 가로막고 있는 것이 바로 죄라고 했어요. Porque la Biblia dice que la pared intermedia de la separación entre Dios y nosotros, que es el tema del pecado. 자, 우리 이사야 59장 한번 보도록 하겠습니다. Vamos a ver Isaías capítulo 59. 예, 성경을 오늘 여러 군데 좀 찾아가면서 하도록 하겠습니다. Yo hoy esta tarde quisiera buscar un poco la Biblia para poder entender esa parte. 이사야 59장 Isaías capítulo 59, 1절입니다. el versículo 1 dice: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. 예, 하나님이 손이 짧아서 구원 못하는 게 아니라는 거죠. Dice que aquí no se ha acortado la mano de Dios para no poder salvar. 예, 어떨 때 하나님 귀가 둔해서 여러분이 부르짖는 소리를 못 들으시는 게 아니라는 Tampoco 겁니다. no se ha agravado su oído para oír, 예, 하나님과 우리 사이를 가로막고 있는 담이 하나가 있는데 sino que hay una pared intermedia de la separación entre Dios y nosotros, 그게 바로 죄입니다. que esta separación es el pecado. 이 죄가 가장 큰 문제이기 때문에 Porque la pared, este pecado, que es el problema más gordo, 예수님은 이 세상에 이 죄를 해결하러 오셨다. por eso Jesucristo vino al mundo para derribar esta pared. 자, 여러분 우리는 죄를 짓습니다. Así que nosotros practicamos el pecado. 여러분도 죄를 짓습니까? ¿Vosotros también cometéis pecados? 죄 안 짓는 분 한 손. El que no comete el pecado, levanta la mano, por favor. 죄가 뭐죠? ¿Y qué es el pecado? 예, 감사합니다. Gracias. 저는 우리 한국 사람만 죄를 짓는 Yo 줄 creía 알아요. que los coreanos nada más practicamos el pecado. 우리 여러분들도 죄를 많이 A vosotros también 지으시는 creo que cometéis muchos pecados entonces. 근데 여러분 죄를 짓고 우리는 죄를 멈추고 싶어 해요. Una vez que una persona comete el pecado, quiere dejar de cometer el pecado. 예, 교회 와서 기도하고 Por eso viene a la iglesia, por eso ora a Dios. 야, 하나님 죄를 다시 안 짓게 해달라고. Ay, por favor, Dios, permítame, que no vuelva a hacerlo. 예, 그렇게 기도하지만 또 우리는 가서 죄를 짓습니다. Pero aunque lo hace así, pero vuelve a cometer el pecado otra 예, vez. 죄를 안 짓고 바르게 살고 싶은데 Yo quiero llevar una vida recta sin cometer el pecado, 예, 우리는 끊임없이 죄가 나온다는 겁니다. pero continuamente va saliendo el tema del pecado de nosotros. 왜 그렇습니까? ¿Por qué es así? 우린 죄를 멈추고 싶은데 Que nosotros queremos detenerlo, esta práctica del pecado, 교회를 다니고 있고 y por eso vamos a la iglesia, 하나님을 믿는데 por eso creemos en Dios. 그만 죄를 지었으면 좋겠는데 Queremos dejar de pecar. 예, 어떤 죄는
습관으로 계속 짓는 거예요. Algunos pecados de una costumbre lo cometes el pecado. 계속 내 삶 속에 나타나는 겁니다. Continuamente se va a ir revelando este pecado, este error en una vida. 그리고 정말 많이 각오하고 결심하고요. Y por eso mucha gente hace una determinación, una decisión más para no volver a hacerlo, 근데 안 되는 거예요. pero igual no lo logra. 사람들이 자살을 많이 하는데 Hay mucha gente que llega en el momento del suicidio. 여러분 언제가 사람들이 제일 많이 자살하는 줄 ¿Y 아세요? sabéis vosotros cuándo es el momento cuando la gente más se suicida? 통계를 냈어요. Porque una estadística lo dice. 예, 사람들이 자살을 제일 많이 하는 날이 있어요. Hay un día en el que la gente más se suicida. 언제인 줄 아십니까? ¿Sabe cuándo es? 1월 달이에요. El mes de enero. 셋째 주 La tercera semana, 월요일. el lunes de la tercera semana del mes de enero. 1월 셋째 주 월요일 날 사람들이 자살을 제일 많이 El 해요. lunes de la tercera semana del mes de enero, la gente se suicida más todavía. 왜냐하면 ¿Sabéis por qué? 연말이 되면 사람들이 지나간 해를 미우면서 Cuando llega el fin de año, la gente repasando sus días en el año, repasa sus días 이제 새로운 해가 오니까 esperando el año nuevo, 예, 각오하고 다짐을 합니다. hace una determinación, hace una decisión más para el año nuevo. 야, 내가 새해에는 담배를 끊어야 Ah, yo al año que viene, en el año nuevo, dejar de fumar. 야, 내가 새해에는 술을 끊어야지. Ah, en el año nuevo yo dejar de beber. 야, 새해에는 다이어트를 해야지. Ah, en el año nuevo yo haré dieta. 여러분 우리가 정말 많은 각오와 다짐을 합니다. Muchas determinaciones hacemos cada vez nosotros, 근데 그 각오와 의지가 무너지는 게 2주밖에 안 걸린다. pero dice que esta decisión y la determinación que hacen las personas, dice que dura 2 semanas, dice. 예, 2주가 지나면 그게 다 무너지는 Por lo 거예요. cual en 2 semanas se deriva todas estas decisiones y las determinaciones. 그래서 사람들 마음에 막 절망이 Y 찾아오는 por eso 거예요. le llegan muchas desesperación hacia sí mismo. 아, 역시 나는 안 돼. Ah, mira, así soy yo, igual soy débil. 또 사람이 죽을 때 주말에는 안 죽는 Y 거예요. además la gente no se suicida en fin de semana, dice. 월요일 날 El día lunes, 직장에 가야 되고 학교 가야 되고 a la hora de ir al trabajo, a la hora de estudiar. 1월 셋째 주 월요일 날. Por eso el lunes de la tercera semana del mes de enero, 여러분 우리가 죄를 안 지으려고 얼마나 각오해 봤습니까? nosotros cuántas veces hicimos la determinación para no cometer el pecado. 됩니까? ¿Podemos lograrlo? 예, 여러분 어떨 때는 되는 것처럼 보일 때가 A veces sí parece que estamos lográndolo. 좀 달라진 것 같고 Ay, parece que llevo unas imágenes muy diferentes que anterior. 내가 좀 변한 것 같고 Parece que ya llevo una vida diferente que antes. 근데 여러분 조금 더 지나고 나면 Pero si pasa un poco más del tiempo, 예, 여전히 죄가 우리에게서 나오는 걸 볼 수 있어요. todavía permanece ese pecado en nosotros. 자, 로마서 7장 한번 보도록 하겠습니다. Romanos capítulo 7 nos explica esa parte. 자, 여기에 사도 바울이 뭐라고 이야기를 했냐면 Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo nos explica de esta manera. 예, 사도 바울이 자기를 보면서 이해되지 않는 게 있었어요. Hay una cosa que el apóstol Pablo no termina de entender de sí mismo. 15절, 7장 15절. Capítulo 7, el versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. 예. 이게 뭐 자기를 보면서 이해가 안 되는 게 Es que él viendo a sí mismo hay una cosa que no entiende. 나의 행하는 것을 내가 알지 못한다. Es que no lo entiendo lo que hago. 내가 원하는 것은 하지 않고 Pues no hago lo que quiero, 오히려 원치 않는 것을 행하더라는 sino 겁니다. lo que aborrezco, esto hago. Dice. 여러분 바울이 원한 게 있었습니다. Entonces, ¿qué es lo que apóstol Pablo quería hacer? 그게 뭐였냐 하면요. ¿Qué era eso? 19절입니다. El versículo 19 내가 원하는 바 선은 하지 아니하고 dice, porque no hago el bien que quiero, 도리어 원치 아니하는 바 악은 행하는 다. sino el mal que no quiero, eso hago, dice. 예, 정말 선 행하기를 원했습니다. Apóstol Pablo realmente quería hacer el bien. 하나님 말씀대로 살기를 원했습니다. Realmente quería vivir según la santa escritura de Dios. 이웃을 사랑하기를 원했고 Realmente quería amar a sus vecinos. 예, 거짓이 없이 살기를 Realmente 원했는데 quería vivir sin falsedad en su vida. 원하는 선은 하지 아니하고 Pero no hace lo que él quiere, 원치 않는 악을 행하더라. sino hace lo que aborreces. 왜 내가 그러지? Ay, ¿por qué mi vida es así? 예, 사람들은 대부분
의지가 약해서 그렇다고 La, 생각해요. la mayoría de las personas da un resultado es porque por falta de mi voluntad o mi determinación o mi esfuerzo. 나는 의지가 약해서 그래. Ah, porque no me he esforzado bien. 난 유혹에 약해. Ay, porque soy muy débil ante la tentación. 그래서 더 큰 의지를 가지려고. Por eso quiere obtener más voluntad o más esfuerzo o más trabajo. 제가 얼마 전에 구두를 하나 샀어요. Hace poco yo compré un par de zapatos. 이번에는 이제 끈이 있는 구두를 샀어요. Esta vez lo compré zapatos de cuerno. 제가 오늘 신고 왔는데요. De cuerda para atar. Entonces lo que me he puesto hoy. 이제 끈을 마지막에 이제 매듭을 짓잖아요. Entonces después de ponerlo la cuerda hay que atarlo, ¿sí o no? 근데 저는 끈을 잘 못 묶어요. Es que pero yo no sé atar bien. 운동화 끈은 그래도 잘 안 풀리는데. Por lo menos de otros zapatos sé que hacía bien, ataba bien. 이 구두 끈은 자꾸 풀리는 거예요. Pero la cuerda de mis zapatos como se desataba cada vez. 그래 또 다시 묶어요. Se soltaba otra vez, entonces yo otra vez amarraba otra vez. 하루에 한 2번 정도 풀리는 거예요. Creo que 2 veces al día por medio se desataba siempre. 그래서 제가 내가 힘이 약한가. Ah, entonces porque yo no lo ataba con mucha fuerza, 매듭을 더 세게 꽉 묶어야 돼. entonces lo ataba con más fuerza. 그래 있는 힘을 다해서 묶어요. Con toda mi fuerza así lo ataba bien mi cuerda, 또 풀리는 거죠. pero otra vez se suelta. 그래서 안 되겠다. Ay, ¿qué pasa conmigo? Ya dije terminar todo. 그래 제가 구글에서 찾았어요. Entonces yo en Google busqué 구두끈 매는 법. cómo ata la cuerda de zapato. 구글에 찾아보니까 Entonces en Google ya lo busqué. 거기에 구두끈이 다시는 풀리지 않게 묶는 법하고 나온 거예요. Entonces en la búsqueda, el resultado de la búsqueda me dice que la manera con la que nunca se desatará la cuerda de zapato. 다시는 안 풀린다는 거예요. Dice que nunca se desata, dice. 그 눈에 확 띄어요. Entonces eso sí que me llamaba mucho la atención. 그 이제 유튜브를 딱 검색을 해요. Entonces lo busqué en YouTube. 거기 이제 묶는 법이 나오는 거예요. Entonces en ese video ya me enseñaba cómo atar la cuerda. 예, 지금까지 제가 묶었던 방법하고는 다른 방법. Era un poco diferente que la manera que me enseñaba y lo que yo hacía antes. 그러니까 몇 번을 보면서 그대로 했는데 Entonces tal como me enseñaba el video, así lo hacía en mi No. zapato. 너무 신기한 게 Pero lo maravilloso es que 지금까지 안 풀리는 거예요. desde ese momento al día de hoy no se desata. 여러분 중에도 끈 못 묶는 사람이 Si alguno de 있어요. vosotros si no sabe atarlo bien la cuerda, 예, 구글의 도움을 받으세요. sea apoyado en Google. 여러분 제가 세게 안 묶어서 되는 게 아니라 Es que no era por falta de mi fuerza de atar o no bien o no. 저는 항상 더 세게만 하려고 하는 Yo 거예요. solamente intentaba hacerlo con más fuerza. 죄가 그렇습니다. El tema del pecado es lo mismo. 다음부터 죄 짓지 말아야지 Con más fuerza yo no lo volveré a hacer. 하고 이빨을 깨물면서 Así 결심하고 mordiendo las muelas así con una determinación muy fuerte para no volver a hacerlo. 하나님 다시는 죄 안 짓게 해주세요. Dios ya nunca ya volverá a hacerlo. 여러분 그 사람 그 다음 날 죄지어요. Esa persona al día siguiente otra vez terminará haciéndolo. 맞죠? ¿Sí o no? 예, 여러분 왜 우리가 죄를 계속 짓습니까? ¿Por qué uno continuamente está en el medio del pecado? 예, 여러분 이 화면을 보세요. Vamos a ver la imagen. 예, 여자가 여기에 지금 감기에 걸린 모습이죠. Y esa imagen de las mujeres, una chica, creo que puede pasar la imagen. 여러분 이게 지금 여자가 감기에 걸린 모습인데요. Y es una imagen que da la sensación de que esta mujer está resfriada, ¿no? 예, 여러분 이걸 지금 여자가 감기에 걸린 거 어떻게 알 수 있습니까? ¿Y cómo podemos saber que esta chica está resfriada? 예, 증상 이렇게. 증상을 통해서 알 수 있죠. Sí, por los síntomas podemos enterarnos. 여러분 감기가 뭐죠? ¿Qué es el resfriado? 증상입니까? ¿El estar resfriado es el síntoma? 예, 그 다음 그림 넣어보세요. A la siguiente, por favor. 예, 여러분 감기는 A la siguiente. 증상이 아니고요. Estar resfriado, eso no quiere decir que es el síntoma, sino 예, 다음 바이러스입니다. el virus. 예, 어느 날 이 바이러스가 들어와요.
Y un día ya este virus incorpora al cuerpo humano. 이 바이러스가 내 몸을 정복하는 거죠. Entonces el virus ya empieza a apoderarse en el cuerpo humano. 예, 그걸 이제 감기라고 합니다. Entonces eso ya decimos que está resfriado. 자, 감기에 걸리고 나면 Cuando una vez que una persona que está resfriado, 이제부터 증상이 나타납니다. desde ese entonces ya va teniendo el síntoma. 기침을 하게 되죠. Empieza a toser, 여러분 요즘 기침하면 안 되죠? o en ese tiempo no debería toserlo. 맞죠? 요즘에 기침하면 다 Porque ahora ya, 코로나 바이러스라고 si, 생각해요. si tiene tos, entonces ya es el coronavirus. 아, 내가 기침하지 말아야지. Ah, yo no tengo que hacer tos. 여러분 됩니까 이게? Entonces, ¿puede lograrlo sin toser? 내가 기침하지 말아야지. Ah, yo no tengo que tener tos. 여러분 기침을 하고 싶어서 합니까? Que uno tosea o porque quiere. 아니라는 거예요. No tiene tos porque quiere, sino, 내 몸 안에 이미 감기 바이러스가 들어왔기 sino que 때문이에요. el virus de estar resfriado ya está incorporado en el cuerpo humano. 여러분 내가 콧물이 자꾸 나오는 거예요. Uno tiene mucha flema y el moco. 아, 내가 왜 이렇게 콧물이 나오지? Ay, ¿por qué tengo mucha flema y moco? 아, 이 못 나오도록 막자. Ah, entonces voy a taparlo para que no tenga. 그 휴지로 막 코에다 막 Entonces 쑤셔넣어요. con la servilleta lo tapa así los narices, entonces no va a tener las flema. 그럼 여러분 이게 해결되는 겁니까? Entonces ya el problema se resuelve. 아닙니다. No, nunca se resuelve de esa manera. 감기는 몸 안에 들어온 바이러스입니다. El resfriado es el virus que está en el cuerpo. 증상을 잡아야 되는 게 아니라 No tienes que intentar quitar los síntomas, sino 바이러스를 잡아야 됩니다. tienes que quitar el virus. 그래서 약국에 가서 약을 사 먹는 Por 거예요. eso te acercas a la farmacia y compras la medicina. 약을 먹으면 이 약이 우리 몸 안에 있는 바이러스를 Si la 잡아주는 tomas la 거죠. medicina, esta medicina te ayuda a quitar este virus de tu cuerpo. 여러분 우리가 왜 죄를 짓습니까? ¿Por qué uno comete el pecado? 왜 거짓말하죠? ¿Por qué uno miente? 왜 남을 미워하죠? ¿Por qué uno odia al otro? 왜 우리 속에 음란한 마음이 자꾸 일어나죠? ¿Por qué en nuestro corazón sigue saliendo el deseo carnal? 왜 우리 속에 욕심이 일어나죠? ¿Y por qué hay el deseo en nuestro cuerpo? 예, 죄의 바이러스가 우리 속에 들어왔습니다. Por el virus del pecado está en nosotros. 그래서 여러분 여기에 증상이 나타나는 겁니다. Por lo cual tiene los síntomas del pecado. 예, 다음 그림 A la 보여주세요. siguiente. 예, 다음. A la siguiente. 예, 여러분 이게 뭡니까? ¿Y qué imagen os parece? 예, 로마서 5장에 보십시오. Y Romanos capítulo 5 está escrito así. 로마서 5장 12절입니다. Romanos capítulo 5, el versículo 12. 로마서 5장 12절. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. 예, 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어왔다고. Dice que por un hombre entró el pecado en el mundo, dice. 여러분 여기 한 사람은 누구죠? Entonces, ¿quién es ese hombre? 아담을 말합니다. Eso habla de Adán. 에덴 동산에서 하나님이 선악을 알게 하는 나무 실과를 먹지 말라고 말합니다. Dijo Dios en el huerto de Adán que no comiera este fruto de la ciencia del bien y del mal. 예, 아담은 그 말씀을 들었는데 Sí que Adán lo oyó esta palabra de Dios. 근데 사단은 이 아담을 하나님 말씀에서 떠나도록 만드는 거죠. Pero ¿qué pasa? Satanás lo que hace le lleva lejos de la palabra de Dios. 그 여자를 통해서 아담을 공격하는 거예요. A través de la mujer ya empezó a atacar a Adán. 우리 남자들은 이해 가시죠? Y los hombres, nosotros entendemos esa parte, ¿verdad? 남자가 제일 약한 게 뭡니까? ¿Y en qué parte los hombres somos más débiles? 아내 말을 들어야 되죠. Y hay que obedecer bien a las mujeres, ¿verdad? 예, 가정의 평화를 Y 위해서. para la paz de la familia, eso hay que respetarlo. 여자가 아담에게 이야기합니다. Y la mujer habla a Adán. 여보 이거 먹어도 안 죽어. Mi amor, si te lo comes, no te vas a morir. 먹어봐. Y pruébalo. 여러분 이것을 먹는다는 것은 Comer este fruto, 여러분 이 먹는 게 문제가 아니고요. comer no es el pecado. 먹지 말라 하신 하나님의 말씀을 떠나야 된다는 겁니다. Pero para comer este fruto, tiene que rechazar la palabra que había oído la palabra de Dios.
예, 이 말씀을 버려야 된다는 거죠. Tiene que rechazar y tirar esta palabra de Dios en tu corazón para comer este fruto. 여러분 성경에서 죄라는 것은 Por eso la Biblia cuando habla el pecado, 여러분 우리가 말하는 죄는 거짓말하고 미워하고 음란하고 도둑질하고 이걸 죄라고 para 생각합니다. nosotros el pecado es como mentir, odia o codicia y deseo carnal. Eso es lo que nosotros fácilmente pensamos que es el pecado. 근데 여러분 이거는 성경에서 죄의 증상입니다. Pero 증상. la Biblia, si vemos entonces, son los síntomas del pecado. 우리 속에 있는 죄가 밖으로 드러나는 겁니다. Esos pecados se revelan a través de esos síntomas. 죄가 뭐냐 하면 ¿Cuál es el pecado entonces? 하나님의 말씀을 버리고 떠나는 것입니다. El pecado es dejar la palabra de Dios y alejarse de Dios. 인간이 하나님의 말씀으로 지어졌는데 El hombre fue creado por su palabra de Dios, 어느 날 인간이 하나님의 말씀을 버리고 떠난 겁니다. pero un día el ser humano ya se alejó de Dios rechazando esta palabra de Dios. 예, 그걸 가지고 죄라고 합니다. Eso es lo que ya la Biblia dice que es el pecado. 예, 그 다음에 넘겨주세요. A la siguiente. A la siguiente. 예, 죄가 아담으로 말미암아 아담 속에 죄가 들어왔죠. El pecado entró al hombre. 자, 다음. A la siguiente. 예, 그래서 아담이 죄인이 되었고요. Por lo cual Adán fue pecador. 야, 여러분 아담이 죄인인 거 맞죠? ¿Es correcto, verdad? 예, 다음 넘겨주세요. A la siguiente, por favor. 예, 또 A la 넘겨주세요. siguiente. 자, 문제는 아담 혼자 죄인 된 게 Y 아니고요. no, el problema no solamente Adán solo que fue el pecador. 예, 아담의 모든 후손들은 태어날 때부터 죄인으로 태어납니다. Todos los descendientes de Adán ya nacen en el mundo ya con este pecado. 원래 여러분 이 코로나 바이러스를 우한 바이러스라고 해요. Este coronavirus lo llaman el virus de Wuhan. 왜냐하면 중국의 우한에서 시작이 됐어요. Porque este virus se dio inicio desde el pueblo se llama Wuhan en China. 근데 그 바이러스가 지금 퍼지고 있는 거죠. Y ahora este virus se está extendiendo a nivel internacional. 예, 중국하고 가까운 나라들하고 이제 퍼지는 거예요. Empezando de los países vecinos de China, 예, 중국 사람들이 제일 많이 가는 곳, a donde los chinos van mucho, 한국, a Corea del Sur, 일본, a Japón, 또 이란, a Irán 또 유럽에는 이태리. y en Europa a Italia. 예, 이태리하고 중국하고 협정을 맺었어요. Y antes hay un convenio entre Italia y China. 그 중국에서 엄청난 관광객들을 이태리에 보내요. Por eso desde hace tiempo ya el gobierno chino envía muchos chinos turistas a Italia. 그래서 이제 이태리에 우한 바이러스가 Entonces por 들어왔고요. lo cual ya llegó este virus en Italia. 그리고 이태리에 관광 다녀온 사람들을 통해서 이제 유럽에 퍼지고 있는 Y 겁니다. luego todos los que fueron a Italia por turista y ellos regresan a su país, por lo cual lleva el virus. 예, 처음에 한 사람에 의해서 시작이 됐는데 Claro, ese virus fue por un hombre, 지금 너무 무서운 바이러스로 전 세계를 퍼져가는 거죠. pero como si fuera una pandemia que se está extendiendo a nivel internacional. 예, 성경에는 우리가 죄를 지었기 때문에 죄인이라고 하는 게 La Biblia 아니고요. nos habla, no somos pecadores porque cometemos y practicamos el pecado diariamente, sino 한 사람으로 말미암아 la Biblia dice por un hombre. 모든 사람이 죄인이 되었다는 거예요. Todos fueron pecadores, dice. 다시 말하면 우리는 태어날 때부터 죄인으로 태어났다. En otra palabra, uno nace ya en pecado, dice. 자, 죄인으로 태어났기 때문에 Uno nace en pecado como pecador. 자, 여러분 사과나무에서는 사과가 맺히죠. El árbol de la manzana da manzana, ¿verdad? 예. 포도나무에서는 포도가 맺히고요. De la uva sale uva, ¿verdad? 우리 인간은 나무로 치면 죄의 나무입니다. Sí, nosotros si fuéramos el árbol, somos el árbol del pecado. 태어날 때 모든 인간은 죄의 나무로 태어납니다. Desde que nacimos nosotros, ya todos nacemos nosotros como el árbol del pecado. 맞습니까? ¿Sí o no? 예, 그럼 여러분이 죄의 나무라면 Entonces, si sois el árbol del pecado, 여러분에게 무슨 열매가 맺혀야 claro, 됩니까? ¿qué fruto vais a dar? 선한 열매가 맺혀야 됩니다. ¿Vais a dar el bien, el fruto del bien? 아니죠. No. 근데 여러분 그동안 선한 열매를 맺으려고 얼마나 노력했습니까? Pero a día de hoy nosotros cuántas veces nos esforzamos para dar el fruto del bien. 근데 노력해도 안 되는 거예요. Pero por más que intentáramos, pero no podíamos dar el buen fruto. 자, 시편 51편 보겠습니다. El libro de Salmos capítulo 51.
여러분 시편 51편. El libro de Salmos capítulo 51. 자, 여기에 다윗이 죄를 범한 이야기인데요. Aquí cuenta la historia de David cuando David cometió el pecado. 어느 날 다윗이 왕궁을 거닐고 있는데 Un día David daba un paseo pues, en el patio del palacio. 예루살렘 성은 산 위에 있기 때문에 Como 높아요. la ciudad de David, la ciudad de Jerusalén se encontraba en la fortaleza, en la montaña, 성 위에서 이래 보니까 밑에가 훤히 보이는 por lo 거예요. cual desde el patio del palacio, si lo mirara afuera, entonces todo el pueblo estaba abajo. 한 여자가 담 밑에서 목욕을 하고 있는 Entonces, ¿qué 거예요. pasa? Una mujer al lado de la pared estaba bañándose. 예, 우리아의 아내 바세바죠. Era la mujer de Uría. 다윗이 아내가 있는데 Entonces, ¿qué pasa David? Teniendo su mujer, 너무 아름다워 보이는 거예요. como esta mujer que se bañaba, que era una mujer hermosa. 그 다음에 어떻게 했습니까? Entonces, ¿qué es lo que hizo David? 예, 여자를 불러오게 했고 Y le ordenó que la traera 그리고 여자하고 동침을 했죠. y que se acostó con ella. 여자는 왕이 시키니까 어쩔 수 없는 Pero 거예요. esta mujer, como era el orden del rey, no podía renegarlo. 근데 이 바세바가 아기를 가진 거예요. Pero ¿qué pasa? Esta mujer terminaba como o sea, estaba embarazado por él. 남편은 전쟁터에 지금 나가 있는 Pero realmente su marido donde estaba participando en la batalla. 아, 다윗이 걱정이 되는 겁니다. Entonces David se preocupaba mucho. 야, 우리야 장군이 돌아오면 어떻게 하지? Mira, entonces si regresara Urías, ¿qué haría entonces? 야, 이거 드러날 텐데. Entonces mi pecado se revelaría. 다윗이 생각하고 생각하다가 Entonces David meditando y meditándolo, 어쩔 수 없다. no, ya no tengo otra manera. 자기의 죄를 숨기기 위해서 Él para ocultar su pecado, 예, 충성스러운 신하 우리아를 죽이기로 결정. ahora su siervo fiel, él decidió para matarlo. 그래서 제일 위험한 전쟁터로 보내가지고 우리아를 죽여버립니다. Y por eso lo mandó a una batalla más cruel y lo mató. 예, 다윗이 간음했습니다. David y adulteró. 또 이걸 숨기려고 살인까지 Y 했습니다. para ocultarlo, él mató. 예, 사람들은 몰라요. Pero la gente no se enteraba de lo que hacía David. 예, 그 당시는 인터넷이 없으니까 Porque en ese entonces no había internet. 다윗이 무슨 짓을 하는지 잘 Por 모르죠. lo cual la gente no se enteraba de lo que hacía David. 근데 하나님은 아십니까 모르십니까? Pero Dios lo conoce o no. 하나님은 다 알고 계시는 거예요. Dios lo conoce todo lo que hacía David. 그리고 이제 다윗이 그 죄가 하나님 앞에 드러나게 되고 Por lo cual este pecado se reveló delante de Dios. 예, 여기 51편에서 다윗이 회개하는 이야기. Entonces en el capítulo 51 cuenta la historia del arrepentimiento de David delante de Dios. 근데 여러분 다윗이 회개하는 이야기를 보면 Pero cuando leemos el arrepentimiento de David, 하나님 내가 간음했습니다. Dios, yo cometí el adulterio. 내 죄를 용서해 주십시오. Perdóname mi pecado. 하나님 내가 살인했습니다. Señor, yo asesiné. 용서해 주십시오. Perdóname este pecado. 이런 이야기를 안 합니다. David no cuenta de esa forma. 이게 다윗이 뭐라고 이야기를 하냐? Entonces, ¿qué es lo que dice en el arrepentimiento de David? 5절에 보십시오. El versículo 5 vamos a ver. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. 예. 나는 태어날 때부터 죄인으로 태어났습니다. David ahora dice a Dios delante de Dios, yo nací ya como así en pecado. 예. 내가 간음하고 살인한 것만 죄가 아니고요. No solamente él cometió adulterio o matar, no solamente esto era pecado, sino 하나님 나는 이런 죄를 지을 수밖에 없는 죄인입니다. Dios, yo soy tal persona pecador que no puede menos que cometer el pecado delante de ti. 내 속에 이미 죄의 바이러스가 들어왔습니다. Porque dentro de mí ya había este virus. 그래서 여러분 사람이 죄를 짓는 겁니다. Por ese virus la gente practica el pecado. 여러분 하나님 여러분 인생에 이것을 가르쳐 주려고 Dios 합니다. realmente quería enseñarte a cada uno de vosotros esta verdad. 여러분은 선한 사람이 되고 싶어요. ¿Queréis ser una persona buena? 예, 하나님 말씀을 순종하는 사람이 되고 ¿Queréis ser 싶어요. una persona obediente ante su palabra? 하나님 말씀을 잘 따르는 사람이 되고 싶어요. ¿Queréis ser una persona obediente que sigue bien a la palabra de Dios? 근데 하나님은 여러분에게 뭘 가르쳐 Pero ¿qué es lo 주시냐면 que Dios os enseña? 너는 안 돼. Tú no puedes. 왜요? ¿Por qué? 너는 아담의 후손이야. Porque eres descendiente de Adán. 한 사람으로 말미암아 모든 사람이 죄인이 되었어. Por medio de un hombre, todos fueron constituidos de pecadores, dice. 너는 죄의 씨앗이야. Eres tú la semilla del pecado. 너에게는 선한 것이 안 나와. No nace nada el bien de ti.
그래서 성경에 Por eso la Biblia, 사람은 다 거짓되되 todo hombre mentiroso, 하나님만 참되시다. Dios veraz. 예, 사람은 다 Quiere 거짓되다라고 decir, 이야기해요. todo el ser humano somos 여러분 mentirosos. 사람 중에 선해 보이는 사람이 있습니다. Pero hay alguien, alguna persona que parece muy bondadosa, ¿sí o no? 예, 거짓말이 Pero es una mentira. 속이는 것입니다. Que esa imagen engaña a tu corazón. 우리가 더 잘합니까? 하나님이 더 잘하십니까? ¿Quién conoce bien? ¿Nosotros conocemos bien de nosotros o Dios nos conoce bien de nosotros? 예, 하나님 뭐라고 얘기하십니까? ¿Qué dice Dios entonces acerca de nosotros? 한 사람으로 말미암아 모든 사람이 죄인 되었다. Dice que por medio de un hombre todos pecaron y todos constituyen del pecado, dice. 여러분 우린 죄인으로 태어났습니다. Nosotros nacimos en pecado, 그래서 우리는 원치 않는 죄를 짓게 된다는 por lo 것입니다. cual cometemos el pecado lo que no queremos. 예, 아무리 우리가 이 죄를 멈추고 싶어도요. Por más que queremos terminar y parar este pecado, 안 멈춰지는 거예요. pero no podemos pararlo. 자, 여러분 이해 가시죠? ¿Me estáis entendiendo bien? 예. 자, 그러면 제가 이제 어떻게 우리가 이 죄에서 벗어나는지 이야기를 Entonces yo quisiera explicaros exactamente cómo uno puede ser libre de este pecado. 우리가 죄인으로 태어났는데 Si nosotros nacimos en pecado, 그럼 어떻게 우리가 이 죄에서 벗어날 수 있죠? ¿cómo podemos ser libres del pecado? 자, 다음 그림 A la 보여주세요. siguiente imagen, por favor. 예, 그다음. A la siguiente. 예. 이스라엘 백성이 애굽에서 430년 종살이를 했어요. El pueblo de Israel durante 430 años estaba bajo la esclavitud en Egipto. 하나님 이스라엘 백성들을 건져내셨죠. Dios salvó el pueblo de Israel de Egipto 예, 모세를 통해서 a través de Moisés. 이스라엘 10가지 재앙을 내리시고 Que a través de 애굽에, las 10 plagas que Dios permitió al Egipto, Dios los salvó el pueblo de Israel. 그리고 홍해 바다를 건너서 Y Dios los hizo cruzar el mar rojo. 예, 약속의 땅 가나안으로 가고 있었어요. Y Dios los dirigía hacia la tierra prometida de Canaán. 예, 다음. A la siguiente. 예, 광야의 길을 통해서 가고 있어요. A través de este camino del desierto, Dios los guiaba. 예, 그다음. A la siguiente. 예, 여기가 이제 저기가 이스라엘 백성들이 걸어가고 있는 여정인데요. Esta la línea es la ruta por la que el pueblo de Israel andaba todo el desierto. 예, 저기 밑에 쪽에 보면 Y luego esta parte, la parte abajo del 여 mapa. 밑에 쪽에 보면 시내산이라고 있습니다. Y esta parte se encuentra la montaña, se llama el monte Sinaí. 예. 하나님이 어느 날 모세를 시내산으로 Un 부르셨어요. día Dios llamó a Moisés al monte Sinaí. 모세야 너 시내산으로 올라와라. Oye, Moisés, sube al monte Sinaí. 그리고 여호수아하고 모세가 이제 시내산 꼭대기 Entonces Moisés y con Josué subieron al monte Sinaí. 올라가요. 여호수아는 중간에서 기다리고요. Entonces Josué le esperaba en el medio del camino y solamente 모세 혼자 산 꼭대기로 올라간 거예요. Moisés subió a la cima de la montaña. 거기서 모세가 40일을 지냈습니다. En la cima de la montaña él estuvo 40 días y 40 noches. 자, 제가 질문 한번 해볼게요. Yo os hago una pregunta. 여러분 40일 동안 모세가 뭘 Durante 했을까요? 40 días, ¿qué es lo que habrá hecho Moisés en la cima de la montaña? 혹시 아시는 분이 ¿Quién 있나요? lo sabe? ¿Qué es lo que pasó? 40일 동안 뭘 했을까요? Durante 40 días, ¿qué es lo que pasó en la cima del monte Sinaí? 하나님께 기도했습니다. 기도했습니까? oraba mucho? 하나님이 율법을 줬습니다. 예, 맞습니다. Sí, Dios dio la ley. 예. 율법을 주셨죠. Dios permitió la ley. 십계명이라고 합니다. Que nosotros ya sabemos de los 10 mandamientos. 예, 근데 여러분 생각해 보세요. Pero ¿qué es lo que pasa? Vamos a 저 pensarlo. 돌판 2개를 봤는데 왜 40일이 걸리죠? Solo 2 tablas de piedras de los 10 mandamientos. ¿Por qué tardaría tantos días en 40 días en la cima del montaña? 저걸 다 준비하셨습니다. 40일 동안. 여러분 40일 동안 뭘 했느냐 하면 ¿Qué es lo que hizo 40 días en la cima del monte Sinaí? 하나님이 그 다음 보여주세요. A la siguiente. 하나님이 모세에게 하늘나라의 성소를 보여주셨습니다. Dios mostró a Moisés todo lo que hay en el reino de Dios, que es el tabernáculo. 예, 그걸 모세에게 자세하게 보여주죠. Con detalladamente Dios le mostró por una visión el tabernáculo que hay en el cielo. 자, 다음. A la siguiente. 이거는 번제단이다. 모세에게 가는. Esto es el altar del holocausto.
La siguiente. 이거는 떡상이다. Esto es la mesa de panes. La siguiente. 이거는 향단이다. Esto es el altar del incienso. 이거는 등대다. Esto es el candelero de oro. 예, 이것은 법궤다. Esto es el arca. 여러분 하늘나라의 성소에 있는 것을 자세하게 모세에게 보여주셨어요. Todos los utensilios que hay en el lugar santuario, en el cielo, Dios le mostró a Moisés todos con los detalles. 예, 하늘나라의 성소를 보여주신 거죠. Quiere decir que Dios le mostró el tabernáculo que hay en el cielo. 왜요? ¿Por qué? 예, 이것을 보고 그대로 이 땅에 만들으라고요. Porque Dios le ordenó que después de verlo todo bien, que lo hiciera una duplicación en la tierra. 그러니까 모세가 40일 동안 자세하게 보고 Por lo cual durante 40 días en el cielo, él lo vio con detalles. 40일 만에 이 땅에 내려왔어요. Y luego se bajó del monte Sinaí 백성들에게 이야기했습니다. y cuenta al pueblo. 아, 하나님이 성전을 지으라고 했습니다. Mira, Dios me ha dicho, me ordenó que hagamos el tabernáculo en la tierra. 여러분들 중에 자원하는 사람은 금을 가져오십시오. Entre vosotros algún voluntario que trae el oro 은을 가지고 오십시오. o trae la plata 보석을 y 가져오십시오. trae las joyas. 그래서 백성들이 많은 걸 가져와서 Entonces 성전을 los 지었어요. miles de 성막을 지었어요. pueblos trajeron como ofrenda todas esas cosas. Con esos materiales Moisés hizo un arca en la tierra. 예, 하나님이 보여주신 그대로 이 땅에 성막을 지었습니다. Tal como Dios le mostró a Moisés, Moisés lo hizo en la tierra. 자, 드디어 성막이 완성되었습니다. Entonces ya está hecho este tabernáculo en la tierra. 하나님이 이야기하십니다. Entonces ya Dios dijo a Moisés, 너희들이 죄를 지었느냐? si cometes el pecado, 양을 끌고 오너라. entonces trae un animal, una oveja, 소를 끌고 와라. o un becerro lo trae, 염소를 끌고 와라. o una cabra trae. 죄를 지으면 Uno si comete el pecado, 여러분 양을 끌고 와야 됩니다. tiene que traer un cordero. 왜요? ¿Por qué? 예, 여러분 죄에서 벗어나는 방법은 하나밖에 없습니다. Porque la única manera de ser libre del pecado es 예, 성경의 로마서 6장에 보면요, Romanos capítulo 6 nos explica. 예, 로마서 6장 23절에 Romanos capítulo 6, 23 dice: 죄의 싹은 사망이요. La paga del pecado es la muerte. 여러분 이 말씀 아시죠? ¿Lo conocéis ese versículo, verdad? 예, 죄를 지으면 반드시 벌을 받아야 됩니다. Si uno comete el pecado, sí o sí tiene que ser castigado por su pecado. 예, 그 벌이 바로 사망입니다. Este castigo es la muerte. 예, 제가 이제 독일에 사는데 Yo como vivo en Alemania 제일 많이 어기는 법이 뭐냐 하면 y casi cada vez que yo cometo el pecado en Alemania es 운전할 때입니다. conduciendo. 아우토반이 있어요. En la autopista en Alemania, 아우토반은 무제한이거든요. en la autopista de Alemania, algunas zonas son ilimitadas la velocidad. 근데 이제 다 무제한이 아니에요. Pero no toda la ruta, todo el camino es ilimitada, o sea, la velocidad. 예, 어떨 때는 뭐 120, 151의 속도 제한이 O 있어요. a veces hay limitación de la velocidad 120 o 150. 한 번은 아침에 이제 가고 있는데 Entonces una mañana yo estaba conduciendo en esa autopista. 앞에 BMW가 있는 거예요. Delante de mí había un vehículo de BMW. 차가 좋아 보이는 거예요. Ese era un coche de última gama. 제 차는 폭스바겐. El mío era Volkswagen. 갑자기 이걸 앞지르고 De 싶은데 repente yo tenía un deseo de atravesarlo, este vehículo tan bueno de última gama. 옆에 제 아내가 있는데 Mi mujer estaba sentada ahí a mi lado. 아내한테 내가 얼마나 운전 잘하는지 보여주고 Yo quería demostrar a mi mujer que mira cómo conduzco tan bien. 그래 막 Así que aceleré y lo quería atravesarlo. 발이 아프도록 밟았어. Hasta que me doliera mi pierna, lo pisaba hacia acelerador. BMW 앞으로 휙 지나가. Entonces así yo pude atravesar este BMW y me puse delante de ese BMW. 봤어? ¿Me has visto? 가고 있었어요. Así yo estaba andando. 조금 가고 conduciendo. 있는데 Pero no pasó muchos tiempos, sino BMW가 다시 내 앞으로 오는 거야. otra vez este BMW se puso delante de mí. 그러더만 갑자기 불이 번쩍하고 켜져. Pero de repente prendió una luz de parte atrás de ese vehículo BMW 뒤에 폴리차이야. y decía policía, 따라오세요. sígueme. 그래가지고 Así me llevó a la gasolinera. 끌려갔어. Así me arrastró a la gasolinera. 경찰이 나보고 이제 비자를 내놓으래요. Entonces ya el policía me pedía la identificación. 독일 비자를 보여줬는데 Yo le enseñé mi permiso de residencia de Alemania.
딱 보도 거기에 이제 목사 직업이 목사라고 적혀 Entonces en mi tarjeta pone mi trabajo que es pastor. 파스토아 그러더라고요. Ah, usted es pastor. 이제 한국에서는 이럴 때 어떻게 해야 하냐면 En Corea, cuando pasa este asunto, entonces en Corea, si hubiéramos estado en Corea, ¿qué es lo que hago? 예, 저는 한국 사람인데 Como yo soy coreano. 한국에서는 경찰에 잡히잖아요. Cuando uno es detenido por el policía, 죄송합니다. ah, lo siento mucho, Señor. 목사인데 Yo soy pastor. 너무 바쁜 일이 Es que 있어. tengo un asunto muy ocupado. Así que, 한 번만 es que 봐주시죠. perdóname, hágame una vista gorda. 경찰이 한국 경찰은 착해요. Entonces los policías coreanos son muy buenos. 목사님이 이렇게 하면 됩니까? Ay, un pastor no debería hacer tal cosa. 아 죄송합니다. Ay, lo siento mucho, perdóname. 다음부터 이러지 마세요. Que no lo volverás a hacer. 한국 경찰이 봐줘요. Entonces, si fuera un policía coreano, lo hace una vista gorda. 독일 경찰이 딱 왔어요. Pero el policía alemán de Alemania, 아, 제가 목사인데 ah, yo soy pastor. 아침에 바빠가지고 Es que esta mañana tengo un compromiso. 사실 안 바빴는데 Pero no, es la verdad que no tenía compromiso. 그지? 한 번만 Ay, una 봐주세요. vez más, por favor, perdóname. 여러분 독일 사람은 봐주는 게 없어요. Es que los alemanes no hay perdón, no tienen misericordia. 여러분 여기 사는 걸 진짜 다행스럽게 Es que 생각해요. es una felicidad de vivir en este país. 전혀 미동 안 하고 O sea, 벌금을 sin ningún movimiento, sin ningún remordimiento, me puso una notificación. 200유로 때리고 Una multa de 200 euros. 그날 제 아내한테 얼마나 혼났나. La verdad que ese día fui regañado muy fuerte por mi esposa. 진짜 그날 이혼할 뻔했어요. Casi nos divorciamos ese día. 제가 독일의 교통법을 어겼단 말입니다. Sí, yo una vez invalidé la ley de la carretera en Alemania. 죄인입니까 아닙니까? Entonces yo soy culpable ante la ley de Alemania, ¿sí o no? 죄인이죠? Sí, soy culpable, ¿sí o no? 어떻게 해야 됩니까? ¿Qué tengo que hacer por esa culpa? 지불해야 됩니다. 여러분 용서해 주세요 해서 되는 게 아니죠. No es la cuestión de pedir perdón, 여러분 죄는 반드시 벌을 받아야 됩니다. porque el pecado sí o sí tiene que ser castigado. 그리고 벌을 받고 나면 죄는 끝이 납니다. Y luego una vez que es castigado, entonces este pecado se termina. 그렇죠? ¿Sí o no? 예, 성경도 똑같습니다. La Biblia también nos explica de la misma manera. 죄의 싹은 사망이요. La paga del pecado es la muerte. 그러면 죄를 해결하기 위해서는 Para resolver el tema del pecado, 예, 사망을 지불해야 됩니다. tienes que pagar con la muerte. 맞죠? ¿Sí o no? 자, 그래서 양을 끌고 오는 거예요. Por eso uno tiene que traer un cordero. 왜냐하면 다음 보여주세요. A la siguiente vamos a ver. 예, 여러분 레위기 17장에 보면 Porque en el libro de Levítico capítulo 17 dice, 육체의 생명은 피에 있다. la vida de carne está en la sangre. 예. 그래서 하나님이 짐승을 잡았을 때 피는 먹지 말라 그랬어요. Por eso cuando dice Dios, cuando matas un animal, no comerás su sangre, dice. 고기는 먹지만 Aunque consume la carne, 피는 먹지 말라 pero 그랬어요. no comerás la sangre. 왜냐하면 하나님 피는 죄를 속하기 위해서 우리에게 Porque 주셨어요. para Dios la sangre es para perdonar el pecado. 육체의 생명이 피에 있습니다. Porque la vida de la carne está en el pecado, 그래서 está en la sangre. 이 짐승을 잡아와서 Por eso tiene que traer un sacrificio, un animal. 짐승이 피를 흘리고 죽으면 Cuando este sacrificio derrama su sangre, 죄값을 지불한 게 되는 entonces 거죠. ya con la sangre está pagado el pecado. 그러니까 내가 죄를 지었지만 Aunque yo cometo el pecado, 예, 여러분 짐승이 무슨 죄를 짓습니까? es que ¿qué culpa tiene el animal? 양이 무슨 죄를 Es que 짓습니까? una oveja, ¿qué culpa tendría? 근데 인간의 죄를 대신 짊어졌기 때문에 Pero por cargar el pecado del hombre, 대신 죽는 거죠. por lo cual muere en lugar del hombre. 예, 여러분 이것을 하는 게 바로 승막입니다. Esta ofrenda, esta manera para explicarnos, Dios nos ha dado el tabernáculo en la tierra. 이스라엘 백성들은 계속 죄를 지었기 때문에 El pueblo de Israel día tras día cometía el pecado. 하나님은 거룩하신 분입니다. Como Dios es santo, 죄인과 함께 하실 수가 없는 거죠. Dios no puede habitar junto en los pecadores. 그래서 성막을 통해서 죄를 씻는 겁니다. Por eso a través del tabernáculo Dios purificaba el pecado del pueblo. 그래서 죄를 지을 때마다 양을 끌고 와서 Por lo cual cada vez que cometía el pecado traía un sacrificio. 양이 대신 죽고 En lugar de este hombre, este animal se muere. 피를 흘리고 나면 Y después de haber derramado su sangre, 예,
그 죄가 씻어지는 겁니다. Entonces dice, serás perdonado, dice. 자, 다음. A la siguiente. 자, 그래서 여러분 히브리서 9장 22절에 보면 Por eso Hebreos capítulo 9, el versículo 22 dice, 피 흘림이 없은즉 사함이 없느니라. dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión del pecado, dice. 여러분 어떤 사람들은 기도하면 죄가 Pero alguna 씻어진다고. persona dice, mira, por la oración también se perdona el pecado. 그러지 않습니다. Pero no es así. 여러분 피를 흘리지 않으면 죄가 씻어지지가 Porque sin 않습니다. derramamiento de sangre ya no hay más remisión del pecado. 그래서 사람들은 죄를 지을 때마다 양을 끌고 와야 된다. Por eso cada vez que uno comete el pecado tiene que traer una oveja. 그리고 양을 끌고 와서 Y trayendo una oveja, 양을 죽이기 전에 하는 게 있습니다. antes de matarlo, tiene que hacer una acción. 예, 다음. A la siguiente. 예, 여기 보십시오. Aquí vamos a ver. 양의 머리에다가 이렇게 안수를 합니다. Ahora este señor está poniendo las manos en la cabeza del sacrificio. 자 보세요. 우리 Vamos a ver. 여기 후안 빡이 있습니다. Aquí está Pastor Juan Par. 예, 후안 빡이 죄를 지었습니다. Pastor Juan Par cometió el pecado. 어떻게 해야 되죠? Entonces, ¿qué tengo que hacer? 죄를 지었으면 죽어야 됩니까? ¿Tiene que morir? 어떻게 해야 됩니까? ¿Qué tiene que hacer él? 양을 끌고 와야 되죠. Tiene que traer una oveja. 자, 가서 이제 양을 끌고 Entonces 옵니다. ahí ya traemos una oveja. 여러분 양이 이래 서 있으면 안 되죠? Esta oveja no puede estar a pie, así no puede estar una oveja a pie. 양이 두 발로 있습니까? Una oveja está a pie con dos piernas. 예. Sí. 예, I'm sorry. Lo siento. 양입니다. Entonces aquí está la oveja. 자, 후안박이 이제 양을 끌고 왔습니다. Entonces Juan Par trajo un animal, un sacrificio. 예, 그러면 이제 제가 제사장이에요. Entonces yo soy el sacerdote. 이렇게. Así está una oveja. 그럼 이제 양을 살펴보는 겁니다. Entonces el sacerdote que lo que hace, revisa bien esta oveja. 예, 조금이라도 병이 있거나 흠이 있으면 안 돼요. Porque esta oveja no tiene que tener ningún defecto, ninguna falla. 예, 흠이 있으면 제물이 안 됩니다. Porque si tuviera un defecto, esto ya no vale. 예, 딱 살펴보니까 Entonces ya el sacerdote lo revisa bien, atentamente. 아무런 흠이 없는 Ah, 거예요. esta oveja ya no tiene ningún defecto. 예, 그런 다음에 이제 이 양을 죽이기 전에 Entonces, antes de matar esta oveja por el pecador, 안수를 합니다. ¿qué es lo que hace? La imposición de la mano. 그러니까 후안박이 안수를 합니다. Entonces Juan Par pone la mano. 여러분 이걸 가지고 안수라고 합니다. Esto es la imposición de la mano. 예, 양의 머리에다가 손을 얹는 거죠. Poner las manos en la cabeza del sacrificio. 예, 저는 처음에 왜 양을 죽이기 전에 머리에 안수하는지 몰랐어요. Yo en principio no entendía, ¿y por qué tenía que poner las manos en la cabeza del sacrificio? 여러분 양을 죽이기 전에 왜 안수하는지 혹시 아시는 분 ¿Alguno de 있습니까? vosotros, alguien sabe por qué poner la mano encima, en la cabeza de un sacrificio? 아, 저기 죄인의 죄가 이제 넘기기 위해서. 예, 맞습니다. Sí, está bien, correcto. 여러분 레위기 16장에 보면요. Levítico capítulo 16 dice, 양의 머리에 안수를 할 때 cuando uno pone las manos en la cabeza del sacrificio, 죄가 양에게로 넘어간다고 dice 했어요. que transfiere el pecado a la cabeza del sacrificio, 그래서 안수를 하는 por lo 겁니다. cual hace la imposición de la mano. 여러분 죄는 누구 겁니까? Entonces, ¿este pecado de quién era? 후안박이 죄를 Es el 지었습니다. pecado de Juan Par. 근데 안수를 하고 나면 Pero a través de la imposición de la mano, 지금 어디로 갑니까? ahora el pecado de Juan, ¿quién tiene? 여러분 이 죄를 양이 짊어지는 Ahora 거죠. el pecado de Juan Par lo lleva esta oveja. 그 다음에 제사장이 칼로 이 양을 죽이는 거예요. Entonces ya el sacerdote con el cuchillo lo mata a esta oveja. 자, 죽입니다. Entonces voy a matarlo. 죽어야죠. Ya tiene que morir. 죽으세요. A muerte. Muerte. 죽어주세요. Sí. Por favor, que te mueras. 예, 감사합니다. Muchas gracias. 여러분 이렇게 죄가 씻어지는 겁니다. De esta manera ya se perdona el pecado. 이해가십니까? ¿Me entendéis bien? 예, 이게 구약의 속죄 제사입니다. Esto es la expiación, la ofrenda de expiación en el Antiguo Testamento. 예, 아직 아멘 하지 마십시오. Aún no me decís amén. ¿Por qué? Aún no me digáis el amén. 예. 자, 근데 문제가 있습니다. Pero hay un problema. 분명히 죄가 씻어지긴 씻어졌는데 Sí es correcto, sí que se perdona el pecado a través de esta ofrenda.
이 제사는 아주 큰 문제가 있어요. Pero esta manera de ser perdonado tiene un grave problema. 무슨 문제가 있을까요? ¿Qué problema tendría? 응? 엄청난 많은 양들이 죽어야 됩니다. 예, 맞습니다. Sí, sí, lo sabe bien. 죄를 많이 지어본 것 같습니다. Porque ya tiene mucha experiencia de eso, por eso. 호환박이 이제 죄를 씻고 기뻐해요. Sí, mira, el Juan Par, después de haber sido perdonado su pecado, está de alegría mucho. 내 죄를 씻었다. Ah, mira, estoy perdonado de mi pecado. 양이 죽는 걸 보면 미안하고 징그럽잖아요. Aunque ya viendo el sacrificio del animal se sentiría un poco mal y culpable. 여러분 짐승이 죽는 거 보면 불쌍하잖아요. Porque cuando vemos una muerte de un animal, sí que la verdad que lo consentimos, ¿sí o no? 예, 여러분 고기는 좋아하지만 Aunque nos gusta la carne, 짐승이 죽는 거 보면 pero al 불쌍해요. ver la muerte de un animal, sí que nos consentimos, ¿sí o no? 내 죄 때문에 이 양이 Ah, por 죽었구나. mi pecado este animal muere. 하지만 내 죄가 씻어졌으니까 Pero al sentir que está perdonado de tu pecado, 너무 기쁜 거예요. con gozo y alegría está. 자, 근데 여러분 후한박을 잘 보세요. Pero vamos a ver bien a Juan Par. 그 다음 날 죄를 또 지을 것처럼 Al 생겼습니다. día siguiente, este tiene pinta de cometer el pecado o no otra 죄를 vez. 또 짓겠어요, 안 짓겠어요? Este tiene pinta de cometer otra vez o no. 짓게 생겼죠. Sí que tiene esa pinta, ¿sí 그 o no? 다음 날 죄를 또 지었습니다. Al día siguiente, otra vez volvió a cometer el pecado. 어떻게 해야 되죠? ¿Qué tiene que hacer? Otra vez. Otra vez tiene que traer. 아니 이거는 이 양은 어제 죽었으니까 Ah, bueno, no, esta oveja ayer murió. 이제 새로운 양 Ahora, otra oveja. 양을 끌고 Ahora ya, otra oveja ha traído. 알아서 잘하면 Ya sí, actúa muy bien como oveja. 이제 양에게 안수합니다. Ahora ya pone la mano otra vez. 또 죄가 넘어가죠. Entonces transfiere el pecado otra vez al 또 양을 sacrificio 죽입니다. y otra vez lo mato el sacrificio. 예, 감사합니다. Muchas gracias. Gracias. Sí. 자, 여러분 죄를 지을 때마다 양을 잡아야 되는. Cada vez que comete el pecado tiene que traer la oveja. 그럼 여러분은 하루에 양이 몇 마리 필요할까요? Entonces tú personalmente, ¿cuántas ovejas al día necesitarías? 예, 말하지 마세요. Ya, no me lo diga. No me lo diga. 예, 말했다가는 싸움 날 거예요. Creo que si dijera todo, entonces ya nos pelearíamos por la oveja. 여러분 월급 이거 양 못 살 걸요. Creo que el sueldo que tienes en un mes no podrá comprar suficiente a las ovejas. 그렇죠. ¿Sí o no? 매일 은행에 가서 돈 빌려 De cada 가지고 día te irías al banco para pedir el préstamo. 예. 이 제사는 우리 죄를 씻어 주지만 Esta ofrenda sí que purifica el pecado. 예, 이 제사는 죄를 지을 때마다 씻기 때문에 Esta ofrenda puntualmente cada vez que comete el pecado tiene que hacerlo. 우리 죄를 영원히 씻어 주지는 No 못합니다. puede limpiar perfectamente para siempre. 지을 때마다 해야 된다. Por eso cada vez puntualmente tiene que practicarlo esa ofrenda. 예, 여러분 다음에 넘겨 주세요. A la siguiente la página, la imagen. 예, 이거 한번 틀어 주세요. Vamos a ver una vez. The sinner, he brings the innocent lamb, a picture of our Lord Jesus Christ. This is what they do in the Old Testament. He brings it to the priest. The priest represents God's 예, eyes. 여러분 이 양을 끌고 왔습니다. Ahora el pecador trae una oveja. 제사장이 살펴보죠. El sacerdote lo observa bien esta oveja. It's not a question of how good you are. It's a 아무런 question of 문제가 how good you 없으면 Si are. ve que no hay It's ningún not defecto why en you are there. ella, You have sinned. 그다음에 양의 When he checks 머리에다가 out, 이제 the lamb 안수를 is 합니다. good. entonces ya el pecador pone las manos en la cabeza. Place our hands upon the lamb. 예, It's like when you trust 여러분 in 죄가 Christ, you 눈에 place your 보이지 hands on 않지만 Es que el pecado no All se ve, your sins. 이 죄가 양에게로 넘어갑니다. pero a través de esta acción ya el pecado transfiere al sacrificio. 그래서 All of Christ's holiness and 예, righteousness. 그 다음에 이 양을 죽인다는 Y 거죠. luego el sacerdote Amen. degolla la The sangre. priest hands you the 예, 사람의 죄를 짊어졌기 때문에 Porque esta oveja lleva el pecado del hombre so that we 예, always 그리고 이 양을 번제단에서 y 불에 luego 태웁니다. lo quema en el altar del holocausto. 예, 다음 넘겨주세요. A la siguiente, por favor. You walk away. 다음, 자 여러분, 제가 이제 질문 여기까지 이해됐습니까? Hasta aquí sí que me entendéis bien. 여러분 진짜 오늘 이 말씀 잘 들으시면요. Espero que si prestáis, que me prestéis atención, por favor. 예, 제가 구두건 한번 제대로 묶으니까 안 풀어지는 Como 것처럼 de la misma manera que una vez que yo aprendí bien cómo atar la cuerda de mi zapato y que nunca vuelva a hacer más. 여러분이 성경을 정확하게 알게 되면 Realmente si conocéis bien exactamente lo que dice la Biblia,
요한복음 8장이에요. Entonces, 요한복음 San 8장이에요. Juan capítulo 8, 예수님이 이렇게 말씀하셨습니다. Jesús dijo así: 너희가 진리를 알지니 conoceréis la verdad, 진리가 너희를 자유케 하리라. la verdad os hará libre. 예, 여러분 성경을 정확하게 알면 Realmente, si conocemos bien la Biblia, 죄에서 벗어나게 됩니다. uno se libera del pecado. 자, 여러분 지금까지 이해하셨습니까? Hasta ahora habéis entendido bien. 어렵지 않죠? No es difícil, ¿verdad? 자, 그러면 지금부터는 너무 쉽습니다. Entonces, desde ahora ya es todavía más fácil todavía. 여러분 지금까지를 이해하셨으면 Si habéis entendido hasta el momento de ahora, 지금부터는 너무 쉬워요. desde ahora es más fácil todavía. 자, 다음 그림 A 보여요. la siguiente vamos a ver. 자, 여러분 이 타버네클이 몇 개가 있습니까? ¿Cuántos tabernáculos existen? 몇 개죠? ¿Cuántos tabernáculos existen? 두 개죠. Son dos, ¿verdad? 하나는 땅에, Uno está en la tierra, 또 하나는요. el otro ¿dónde está? 예, 하늘에 있습니다. En el cielo está. 자, 여러분 그러면 이 둘 중에서 어느 게 진짜죠? Entonces, entre los dos tabernáculos, ¿cuál es el tabernáculo verdadero? 하늘에 있는 것입니다. 어디요? ¿Dónde? 땅에요? ¿En la tierra? 여러분 손으로 한번 가르쳐 보세요. Señálame por favor dónde está el 어디에 있는 tabernáculo. 게 진짜입니까? El- 예, 맞습니다. Sí, lo que está en el cielo. 하늘에 있는 게 진짜입니다. Lo que está en el cielo es el tabernáculo verdadero. 땅에 있는 것은요. Lo que hay en la tierra, 자, 여러분 히브리서 8장 Hebreos capítulo 8, 5절입니다. Hebreos capítulo 8, el versículo 5. 8장 5절. Hebreos capítulo 8, el versículo 5 dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a elegir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. 예, 여러분 하늘에 있는 게 진짜죠. Lo que hay en el cielo es el verdadero. 땅에 있는 Y lo 것은요. que hay en la tierra, 모세가 보고 그대로 땅에 있는 걸 eso 땅에 es lo que 만들었죠. Moisés hizo conforme a lo que él vio en el cielo. 그래서 이걸 모형과 그림자라고 합니다. Por eso aquí lo dice una figura o un modelo, una sombra. 진짜가 아니라는 겁니다. No es el verdadero. 예, 여기서는 우리 죄가 영원히 씻어지지 En 않는다는 ese 거예요. lugar, ese tabernáculo que está en la tierra, nunca se perdona para siempre. 예, 우리 죄가 영원히 씻어지는 것은 하늘의 제사. Para que el pecado se perdone para siempre por la ofrenda en el cielo. 그러니까 땅의 제사는 언제까지 드리느냐 하면 Por lo cual, ¿hasta cuándo se hace esa ofrenda, el sacrificio en la tierra? 예, 하늘의 제사를 드릴 때까지 땅의 제사를 드리는 Hasta 거예요. que haga ese sacrificio mejor en el cielo. 자, 다음 A 보여주세요. la siguiente vamos a ver. 이제 아프리카에서 저희들이 많은 일을 하는데 Nosotros trabajamos mucho en África, 피아노를 가르치고 싶었습니다. que una vez nosotros queríamos enseñar cómo tocar el piano a los jóvenes. 피아노가 없는 거예요. Pero en África no hay pianos. 그래 아프리카에 가신 선교사님들이 한국에 연락을 Y 했어요. por eso los pastores misioneros que fueron enviados a África llamaron a Corea del Sur. 아, 여러분 아프리카를 도와주십시오. Hermanos, por favor, que hagan una donación para África. 이 사람들은 한 번도 피아노를 본 적이 없습니다. Porque los hermanos, los africanos, muchos que nunca habían visto un piano en su vida. 여러분 집에 있는 중고 피아노를 보내주십시오. Si en vuestra casa se tiene algún piano de segunda mano, envíanos por favor. 그래서 한국 사람들이 이제 중고 피아노를 보내기 시작했어요. Entonces los hermanos coreanos ya enviaron pianos desde Corea a África. 근데 그 피아노가 오기 전까지 Pero antes de llegar estos pianos en África, 뭘 하고 있습니까? ¿qué es lo que hacen ellos? 종이로 피아노를 Ellos 만들었어요. hicieron piano en papel. 피아노 건반을 만들어가지고 Ellos hicieron o sea, imagen de piano en el papel. 예, 책상에 놓고 이렇게 치는 거죠. Y ese papel poniendo en la mesa lo tocaba el piano. 여러분 이거 진짜입니까? 가짜입니까? ¿Este piano es verdadero o falso? 가짜죠. Es falso, ¿sí o no? 아무리 치도 소리가 안 Por 나는 más que 거죠. lo tocaran, no sonaría. 근데 여러분 언제까지 이거 쳐야 Pero 됩니까? ¿hasta cuándo los jóvenes de ahí lo tocaría este papel? 피아노가 올 때까지요. 그렇죠. 진짜가 올 때까지. Sí, el verdadero piano hasta que llegue. 여러분 땅에 있는 성막이 바로 그렇습니다. Esto es el tabernáculo de la tierra, así funciona. 땅에서 제사는요 언제까지 La 필요하냐면 ofrenda de la tierra, ¿hasta cuándo se necesita? 예, 하늘의 제사를 드릴 때까지요. Hasta que venga ese sacrificio del cielo. 하늘의 제사는
영원한 제사입니다. Porque la ofrenda y el sacrificio en el cielo es algo eterno. 우리 죄를 영원히 씻어줍니다. Nos libera el pecado eternamente. 자, 그럼 다음. A la siguiente. 자, 그러면 양을 죽이기 전에 안수를 합니다. Entonces, antes de matar un sacrificio, pone la mano en la cabeza. 그리고 양을 죽입니다. Y luego lo mata. 양의 죽음으로 죄가 La 씻어지죠. muerte de este animal y el pecado se perdona. 여러분, 이거는 땅의 제사에는 양이 필요합니다. En el sacrificio en la tierra se necesita un animal. 근데 여러분, 하늘의 제사를 드리는데 양으로 Pero el sacrificio en el cielo, ahí no se necesita un animal. 자, 9장 23절 보겠습니다. Hebreos capítulo 20, 23절. el versículo 23. Hebreos capítulo 9, el versículo 23 dice: Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que estos. 예, 이 땅에서는 양이나 염소가 필요하지만 En esta tierra sí que se necesitan animales como ovejas, cabras, becerros, 예, 하늘의 제사를 드릴 때는 pero para el sacrificio en el cielo 더 좋은 제물이 필요합니다. necesita los mejores sacrificios. 그럼 무엇을 제물로 쓰면 될까요? Entonces, ¿cuál sacrificio tenemos que hacer en el cielo? 양과 염소보다 더 좋은 게 뭐가 있을까요? ¿Cuáles son los mejores sacrificios que ovejas, cabras y becerro? 코끼리를 하면 됩니다. Entonces, elefante, entonces, 사자를 할까요? león. 뭐가 필요하죠? ¿Cuáles son los mejores sacrificios que estos? 여러분, 이 양은 그림자입니다. Esta oveja es una figura, una sombra. 진짜 제물이 올 때까지 양을 죽였습니다. Esta oveja se moría antes que llegase la verdadera 여러분, oveja. 진짜 제물이 뭘까요? Entonces, ¿cuál es el cordero verdadero? 예, 그게 바로 예수님입니다. Este es el Cristo Jesús. 여러분, 예수님이 동정녀 마리아에게서 태어났잖아요. Jesucristo nació por una mujer virgen. 왜 처녀의 몸에서 태어났어요? ¿Por qué Jesús tenía que haber nacido por una mujer virgen? 이 세상 모든 사람은 Porque todo el ser humano, 아담의 씨를 받아서 태어났기 때문에 por la semilla de Adán, nace en este mundo. 태어날 때부터 죄인입니다. Por lo cual desde su nacimiento tiene el pecado, la semilla del pecado. 예수님도 만약에 남자의 씨를 받아서 Si 태어났으면 Jesucristo hubiera nacido por la semilla de un hombre, 예수님도 죄인인 거죠. Jesucristo también tiene que ser un pecador. 제물이 될 수 없는 거죠. No puede ser un sacrificio. 제가 아까 이야기했잖아요. Como yo os dije hace poco, 제물을 죽이기 전에 먼저 흠이 있는지 봐야 antes de 됩니다. matar una oveja, tiene que revisar bien que tiene defectos, debilidad o no. 예, 예수님은 이 세상에 우리 죄를 위한 제물로 오셨기 때문에 Jesucristo, como vino al mundo como nuestro mejor sacrificio, 예, 남자의 씨를 받으면 안 되는 por lo 거죠. cual no debería haber nacido por la semilla del ser humano, 처녀의 몸에서 태어나신 por lo 거죠. cual nació por medio de una mujer virgen. 예, 여기에 죄인이 양의 머리에 안수하는 것처럼 Por lo cual, de la misma manera, un pecador hace la imposición de la mano en la cabeza del sacrificio. 자, 여러분 마태복음 3장에 한번 Ahora el libro de San Mateo también viene una imagen muy parecida. 마태복음 3장 San Mateo capítulo 3, 3장 13절입니다. el versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. 14절 14. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. 예, 세례 요한이 사람들에게 세례를 베풀고 En 있어요. ese entonces el Juan el Bautista bautizaba a la gente. 예, 회개의 세례죠. Ese bautismo es el bautismo del arrepentimiento. 예, 와서 자기 죄를 자복하고 La gente viene a Juan el Bautista y confiesa su pecado, 요단강에서 세례를 받았어요. y en el río Jordán fue bautizado. 근데 예수님이 오신 거예요. Pero de repente ahora viene el Señor Jesucristo al Juan el Bautista. 예수님은 죄가 없으시잖아요. Pero el Señor Jesucristo no tiene de qué arrepentirse. 회개할 게 없단 말입니다. O sea, no tiene pecado. 근데 예수님이 세례를 받으러 오신 Pero 거예요. ¿por qué Jesús viene a ser bautizado del arrepentimiento? 요한이 말렸어요. Entonces Juan el Bautista lo oponía. 아니, 내가 당신에게 세례를 받아야 Señor, yo tengo que ser bautizado por ti. 어떻게 당신이 내게 오십니까? ¿Cómo que vienes tú a mí? 그때 예수님이 이야기합니다. Entonces Jesús respondió a él. 15절 El 15. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia.
Entonces le dejó. 예, 네가 내게 세례를 베풀어야 모든 의가 이루어진다. Mira, tú me bautizas, entonces tú y yo cumplimos toda la justicia. 이 세상 모든 사람을 의롭게 한다는 거죠. De esta manera yo puedo cumplir todo el pecado del mundo. 여러분 이게 무슨 말이냐면 ¿Eso qué quiere decir? 이 세상의 모든 죄를 나에게 넘겨라는 Dice que 이야기입니다. quiere decir que mira, el pecado del mundo transfiere a mí. 예, 여기 16절에 El versículo 16 dice, 예수께서 세례를 받으시고 y Jesús después de ser bautizado, 여러분 이스라엘에 저희 선교사님이 있는데요. y en Israel tenemos nuestro pastor misionero. 히브리 말을 너무 잘하세요. Este pastor misionero habla muy bien el hebreo. 이 선교사님 뭐라고 얘기하냐? Este misionero, ¿qué es lo que nos cuenta? 이스라엘에서 한 15년 정도 Como él 사셨는데 lleva 15 años viviendo en Israel, 유대인들이 세례 받을 때 cuando un judío es bautizado, 반드시 안수를 한답니다. sí o sí dice que pone la imposición de la mano a la persona que recibe el bautismo. 세례 요한이 예수님에게 세례를 베풀 때 Cuando Juan el Bautista bautizaba a Jesucristo, 여러분 그냥 이건 단순한 세례가 아니고요. no es un simple bautismo, sino 이 세상의 죄가 예수님에게로 다 넘어가는 거예요. es una manera que a través de esta imposición de mano, el pecado del mundo entero transfiere a Jesucristo. 여러분 이게 하나님의 약속입니다. Esto es la promesa de Dios. 자, 이사야서 53장 보겠습니다. Porque Isaías capítulo 53 dice, 이사야 53장 Isaías capítulo 53, 6절. el versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 예, 우리는 다 양같이 그릇 행하였다고 이야기. Dice la Biblia, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dice. 우리는 내가 원하는 인생을 살았다는 거죠. Si nosotros llevamos cada uno por nuestra cuenta una vida que queremos, 하나님을 떠나서 apartándonos de Dios, 내가 원하는 인생을 살고 죄를 지었지만 llevando una vida que queremos, así cometemos el pecado. 여호와께서는 Pero más Jehová 우리 무리의 죄악을 그에게 넘기셨도다. cargó el pecado de todos nosotros en él. 그가 누굽니까? ¿Quién es él? 예수님입니다. Es Jesucristo. 여러분 예수님에게 이 세상의 모든 죄가 넘어갔습니다. Ahora todo el pecado del mundo entero fue transferido a Jesucristo. 아멘. 여러분 죄는 더 이상 우리가 갖고 있는 게 아닙니다. Ahora ya nosotros ya no contamos con el pecado. 인간이 죄를 지었지만 Aunque el ser humano cometió el pecado, 그 죄가 양에게 넘어갔고 pero este pecado transfirió al animal, 그래서 그 양이 죽는 por lo 것처럼 cual este animal se muere, ¿sí o no? 여러분 예수님이 왜 십자가에서 죽어야 됩니까? ¿Por qué Jesucristo tenía que morir en la cruz? 무슨 죄를 지었습니까? ¿Qué culpa tiene el Señor Jesús? 예수님이 죄를 지어서 십자가에 죽으시는 게 No 아니죠. por su propio pecado, sino 우리의 죄를 넘겨받은 거죠. porque Él fue transferido el pecado de nosotros. 예, 세례 요한이 예수님에게 세례를 베풀 때 이 Cuando Juan el Bautista bautizó al Señor Jesús, 세상의 모든 죄가 예수님에게로 다 el 넘어가고 pecado entero del mundo entero transfirió a Jesucristo. 어떻게 알 수 있느냐 하면 ¿Cómo lo sabemos nosotros esta verdad? 여러분 요한복음 1장에 한번 보겠습니다. Porque el libro de San Juan dice, el libro de San Juan capítulo 1, 예, 요한복음 1장 28절 San Juan capítulo 1, el versículo 29, 28. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. 29절 El 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 예, 요한이 지나간 예수님을 본 Y 거예요. ahora Juan el Bautista ve a Jesús que venía a él. 보라! He aquí. 사람들이 다 보겠죠. Entonces todo el mundo lo miraba a él. 한 사람이 그냥 걸어가고 있습니다. Porque una persona simplemente está andando ahí. 요한이 뭐라고 합니까? Pero Juan el Bautista, ¿qué dice? 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이다. He aquí que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 예, 여러분 예수님에게 이 세상의 죄가 다 넘어가 버렸다. Ahora ya todo el pecado del mundo entero ya fue transferido a Jesucristo. 여러분 이 세상의 죄가 뭡니까? ¿Cuál es el pecado del mundo entero entonces? 여러분 이 세상의 죄가 누구 죄죠? El pecado del mundo entero, ¿de qué pecado es?
여러분의 죄 아닙니까? Todos nuestros pecados, ¿sí o no? 여러분이 태어나서 Desde que nacimos nosotros 여러분이 죽을 때까지 hasta que muramos nuestra vida en 또 este 여러분의 mundo. 자식들이 태어나서 죽을 Y 때까지 luego vuestros hijos nacen en este mundo y hasta que vuestros hijos se mueran en el mundo. 세상 시작부터 세상 끝날까지 Desde el principio del mundo hasta el fin del mundo, 이 세상의 모든 죄가 예수님에게로 el 넘어갔다. pecado del mundo entero ya fue transferido a Jesucristo. 예수님은 이 죄를 짊어졌으니까 Ahora Jesucristo carga este pecado. 이제 십자가에서 죽으셔야 된다. Ahora Jesucristo ya se dirige a la cruz. 그래서 십자가에서 피를 흘리셨다는 거예요. Ahora Jesucristo en la cruz derramó su sangre. 여러분, 구약의 양과 염소의 피와 예수님의 피가 다른 점이 있습니다. Hay una diferencia muy clara entre la sangre de los machos cabríos y la sangre de Jesucristo. 뭐가 다르죠? ¿Qué diferencia hay entre dos? 양이나 염소의 피는 우리 죄를 영원히 못 씻어요. Porque la sangre de macho cabrío y becerro no puede limpiar el pecado perfectamente para siempre. 하지만 하나님의 아들의 피는 Pero la sangre del Hijo de Dios 우리 죄를 영원히 씻습니다. limpia el pecado de nosotros para siempre. 아멘. 예. 여러분, 이게 성경입니다. Esto es lo que dice la Biblia. 여러분, 예수를 믿는 것은요, Creer en Jesucristo 죄를 안 짓는 게 아닙니다. no es no cometer el pecado. 여러분, 예수를 믿으면 죄를 안 지어야 된다고 생각하는데 La gente piensa, si uno cree, no debería pecar. 예수를 믿는 건 그게 아닙니다. Pero creer en Jesucristo 내 죄를 예수님이 담당하신 것을 믿는 es 겁니다. creer que Jesucristo se encargó de todos mis pecados. 자, 여러분, 히브리서 9장 보겠습니다. Porque Hebreos capítulo 9, vamos a volver. 자, 다음 보여주세요. Vamos a ver la siguiente. 히브리서 9장 11절. Hebreos capítulo 9, el versículo 11. 9장 11절. Hebreos capítulo 9, el versículo 11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. 예, 여러분, 더 크고 온전한 장막이라 그랬죠. Dice que aquí más amplio y más perfecto tabernáculo. 예, 그거는 모세가 지은 장막이 아니죠. Este tabernáculo no fue hecho por Moisés. 더 크고 온전한 장막은 뭘 말합니까? El tabernáculo más amplio, más perfecto, ¿a qué se referiría? 하늘에 있는 장막을 El 말합니다. tabernáculo que hay en el cielo. 맞습니까? ¿Sí o no? 예, 예수님은 이 땅의 장막에서 피 흘리려고 오신 게 아니라 Jesucristo no vino al mundo para derramar su sangre en el tabernáculo que está en la tierra, 예, 하늘의 장막에 피를 흘리려고 sino 오셨다. Jesucristo vino al mundo para derramar su sangre en el tabernáculo que hay en el cielo. 왜요? ¿Por qué? 하늘의 장막에서는 우리 죄가 영원히 씻어져. Porque en el tabernáculo del cielo nuestros pecados son perdonados para siempre. 자, 12절. El versículo 12, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 예, 염소와 송아지 피로 아니야. Dice, no por la sangre de macho cabrío ni de becerros, 오직 자기 피로. sino por su propia sangre. 누구지요? 자기가 누굽니까? ¿Quién es él? 예. 다음. A la siguiente. 예, 오직 by his own blood. 예, Por su propia sangre. 오직 자기 피는 바로 예수님의 피를 Por su 말합니다. propia sangre de Jesucristo. 자기 피로 영원한 속죄를 이루사. Dice que por su propia sangre entró una vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. 여러분, 우리의 죄를 영원히 씻었다는 겁니다. Quiere decir, la sangre de Jesucristo nos redimió para siempre. 예, 영어로는 eternal redemption. Que la eterna redención en inglés. 에따르나, Eterna redención. 에테르나 레덴시온. 아멘. 그래서 여러분 다음 보여주세요. A la siguiente vamos a ver. 그래서 우리가 예수님의 피를 precious blood라고. Por eso nosotros lo llamamos la sangre de Jesucristo, la sangre preciosa. 여러분 이 찬송 압니까? ¿Conocéis esta alabanza? 한국에 이 찬송이 있는데. Es un himno muy famoso en Corea. 죄에서 자유를 얻게 함은 보혈의 능력 주의 보혈
¿Quieres 정결한 vivir y 마음을 gozar 얻게 santidad? 하니 Tan solo hay poder en 능력이로다. Jesús. Hay 주의 poder, 보혈 sí, sin 능력이 igual 있도다. poder en 주의 Jesús, 피 quien murió. Hay 주의 poder, sí, 보혈 sin 그 igual 어린 poder 양의 en la sangre que él vertió. 아멘. 여러분, 예수님의 피에는 능력이 있습니다. Hay poder en la sangre de Jesucristo. 여러분, 염소와 송아지의 피도 우리 죄를 씻는데 No por la sangre de macho cabrillo ni de becerro. 하나님의 아들의 피가 왜 우리 죄를 못 씻습니까? Cuanto más la sangre de Jesucristo no limpiará nuestros pecados perfectamente. 여러분들이 아무리 많은 죄를 지었을 때, Por más que miles de pecados que tuvieras, 또 여러분들이 아무리 큰 죄를 지었을 por 때, más grande pecado que haya cometido, 예수님의 피에 씻어지지 않을 죄가 하나도 없습니다. no hay ningún pecado que no puede limpiar en la sangre de Jesucristo. 예수님의 피는 여러분의 모든 죄를 씻었습니다. La sangre de Jesucristo ya ha limpiado perfectamente de vuestros pecados. 사단은 우리를 속입니다. El ser humano te engaña, 매일매일 우린 죄를 범하니까. porque cada vez nosotros igual vemos esa debilidad. 넌 죄를 지었잖아. Ah, mira, el ser humano te juzga, mira, tú has cometido. 또 죄를 범했잖아. Mira, otra vez ha vuelto no a hacerlo. 너 죄인이야. Así que eres tu pecador. 여러분, 이건 사단이 하는 Pero eso lo 이야기예요. dice el Satanás. 하나님은 뭐라고 하는지 ¿Pero qué 아십니까? dice Dios? 여러분, 하나님은 영원한 속죄를 이루었다고 이야기하죠. Dice la Biblia, Dios cumplió la eterna redención. 여러분, 하나님을 믿는다는 것은 Creer en Dios es 하나님의 말씀을 믿는 겁니다. creer en su palabra. 자, 여러분 10장에 넘어가서 Por eso, pasando al capítulo 10, 10장 4절에 el 보겠습니다. capítulo 10, el versículo 4 nos dice, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. 예, 염소와 송아지 피는 우리 죄를 씻지 못합니다. La sangre de toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. 여러분 이제 이해 가시죠? ¿Ya entendéis bien esa parte, verdad? 예, 자 9절. El versículo 9 dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último, dice. 예, 첫 번째 것을 폐하심은 Dice que para quitarlo primero, 둘째 것을 세우려 하십니다. para establecer lo último. 첫째 것이 뭡니까? ¿Cuál fue el primero? 땅의 장막에서 제사를 드리는 겁니다. Ofrecer los sacrificios en el tabernáculo de la tierra. 예수님이 세상에 오신 목적은 La razón con la que vino Jesucristo al mundo, 첫 번째 것을 폐하시고 quitarlo primero 둘째 것을 세우려 하십니다. para establecer lo último. 둘째 것이 뭡니까? ¿Cuál es el último? 예수님의 죽음으로 La muerte del Señor Jesucristo 우리 죄가 완벽하게 씻어지는 거예요. perfectamente limpia nuestros pecados. 그래서 우리가 의롭게 되는 Por 거예요. lo cual nosotros terminamos siendo ya justos. 예수님의 피로 우리가 거룩하게 되는 Solo por la 겁니다. sangre de Jesucristo ya todos somos ya santificados. 여러분, 도대체 우리가 어떻게 살아야 거룩해집니까? Nosotros con qué manera podríamos llegar a esta santidad tan perfecta que tiene Dios. 여러분, 거룩하다고 말할 수 있는 사람 있습니까? ¿Quién puede decir que tiene esta santidad de Dios? 나 거룩해요 말할 수 있습니까? Mira, yo soy santo como igual que Dios. ¿Quién puede decir eso? 옆에 아내가 찌를 거예요. Entonces tu esposa te pinchará. 네가 거룩해? ¿Cómo que eres santo? 옆에 친구가 찌를 Tu 겁니다. amigo te pincharás a ti. 내가 너를 아는데 네가 Yo te 뭐가 conozco. 거룩해? ¿Cómo que no tienes pecado? 인간의 행위로 거룩할 사람 아무도 No 없어요. hay nadie quien sea justo por la obra humana. 그래서 하나님은 예수 그리스도로 말미암아 거룩하게 하셨어요. Por eso Dios nos santificó por medio de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. 10장 10절 Por eso el capítulo 10, el versículo 10 dice, 다 같이 한번 읽어보겠습니다. todo junto en voz alta vamos a leer. 10장 10절 Capítulo 10, el versículo 10. 1, 2, 3. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. 예, 이 뜻을 쫓아 그리스도의 몸을 단번에 들이심으로 우리가 거룩함을 얻었노라. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. 예, 예수님의 죽음으로 우리가 거룩해졌다고 Ahora 이야기해요. por la muerte del Señor Jesucristo ya fuimos santificados, dice. 그리고 12절 El versículo 12 nos dice,
오직 그리스도는 죄를 위하여 한 영원한 제사를 드리시고 Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre con un solo sacrificio por los pecados. 맞습니까? ¿Sí o no? 영원한 제사를 다 드렸다는 겁니다. Dice que Él lo ofrendó, o sea, se entregó por sí mismo para siempre, dice. 더 이상 제사를 드릴 필요 없다는 Dice 거죠. que ya no hay más ofrenda por los pecados. 자, 15절, El versículo 15, 14절, el 14절. 14 vamos a ver. 제가 한 제물로 거룩하게 된 영원히 온전케 하시고. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. 여러분, 하나님은 여러분들을 영원히 온전케 만들었습니다. Dios ya os ha hecho perfecto a los santificados. 그게 바로 십자가입니다. Esto es la cruz. 십자가에서 여러분들은 영원히 온전케 된 En 것입니다. la cruz vosotros ya fuisteis justificados. 여러분은 죄가 기억이 나도 돼요. Sí, está bien que te acuerdas de tus pecados. 어떤 사람은 이야기합니다. Algunos dicen, 내가 죄 사함을 받으면, si yo recibo el perdón de los pecados, 구원을 받으면 si yo recibo la salvación, 죄가 기억이 안 난다고 no 생각합니다. debería acordarme de mis pecados. 안 그렇습니다. Pero no es así. 여러분은 죄가 기억이 나도 됩니다. Y está bien que te puedes acordarte de tus pecados. 17절에 보세요. Porque el versículo 17, ¿qué nos dice? 17절 읽겠습니다. El versículo 17 nos dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. 하나님의 말씀입니다. Esta es la palabra de Dios. 하나님이 다시는 기억 안 하겠다. Dice Dios, nunca me acordaré de tus pecados y tus transgresiones. 왜요? ¿Por qué? 죄가 있는데 기억 안 하시는 겁니까? Dios, aunque tenemos pecado, pero no se acuerda de mi pecado. 아닙니다. No, no por eso. 예수님의 피가 여러분의 죄를 눈보다 희게 씻었기 Sino 때문에. la sangre de Jesucristo os ha limpiado más blanco que la nieve. 그래서 하나님 더 이상 기억지 Por eso 않으시다. ya Dios no puede acordarse de nuestros pecados y transgresiones. 자, 18절. El versículo 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. 더 이상 죄를 위하여 제사 드릴 것이 없느니라. Dice que ya no hay más ofrenda por los pecados, dice. 하나님이 제일 싫어하는 게 뭔지 아세요? ¿Sabe qué es lo que Dios odia? 하나님 제일 싫어하는 게 뭐냐? ¿Qué es lo que Dios odia? 하나님 내가 오늘 죄를 지었습니다. Dios, hoy he pecado otra 내 죄를 vez. 용서해 주십시오. Perdóname otra vez ese pecado. 하나님 이거 제일 싫어합니다. Dios odia esta palabra. 왜요? ¿Por qué? 야, 내가 네 죄를 용서해 주기 위해서 Mira, para perdonar tu pecado, 하나밖에 없는 내 아들을 보내어서 no te he dado mi único hijo, 내 아들을 십자가에 못 박아서 que la gente crucificó mi único hijo en la cruz. 그 피로 네 죄를 다 씻었는데 Yo limpié todos tus pecados por la sangre de mi hijo. 네가 내 아들의 피를 못 믿어. Pero aún así tú no crees en la sangre de mi hijo. 하나님이 제일 싫어하는 게 바로 Es lo que 이거예요. Dios odia. 여러분이 예수님의 피를 믿지 못하는 겁니다. No creer en la sangre de Jesucristo. 여러분, 예수님의 피는 여러분들을 의롭게 했습니다. La sangre de Jesucristo os ha limpiado, 거룩하게 했습니다. os ha justificado, 하나님 앞에 서기에 완벽하게 했습니다. os ha hecho perfecto para que no haya ningún fallo delante de Dios. 여러분, 이것을 믿는 게 바로 예수님을 믿는 겁니다. Creer en esto es creer en Jesucristo. 하나님이 여러분에게 주고 싶은 선물입니다. Este es el regalo que Dios nos quiere dar. 예, 선물은 여러분의 행위와 아무 상관이 없어요. Este regalo que Él nos quiere dar no hay nada que ver con nuestra obra. 제가 4년 전에 한번 이스라엘에 간 적이 있어요. Hace 4 años yo pude viajar a Israel. 그때 연말에 어떤 추첨을 했는데 Porque el fin de año, en aquel entonces, un fin de año, y hubo un sorteo. 예, 뭐 3등 하면 뭡니까? 이 핸드폰 하나 주고. Si te tocaba el tercer lugar, entonces te regalaba un móvil. 2등 하면 노트북 주고. En el segundo lugar te regalaba un portátil. 그때 1등 하면 이스라엘 Pero el 왕복 여행권. primer lugar si te tocara, entonces ya te daba el billete de la ida y vuelta a Israel. 그때 제가 1등을 했어요. Pero ese año a mí me tocó. 그래서 이스라엘 여행권을 얻은 거예요. Por eso yo pude obtener este billete de la ida y vuelta a 제 Israel. 아내하고 처음으로 Por 이스라엘 primera vez con mi esposa fuimos a Israel. 많은 곳을 Y 가봤는데 pudimos conocer muchos lugares bíblicos. 제일 감동을 받은 곳이었어요. Pero el lugar donde más me emocionó 예, 골고다 언덕이었어요. fue el Monte Calvario, 예수님이 십자가에 못 박혀. donde Jesús fue crucificado. 여러분, 예수님이 십자가에서 죽으시기 전에 Cuando Jesús antes de morir en la cruz, 마지막으로 하신 말씀이 있습니다. hay una palabra única que antes de morirse Él dijo.
기억나십니까? ¿Os acordáis de esa palabra? 넘겨주세요. Pasamos a la siguiente. 예. 다음 A la 넘겨주세요. siguiente. 예. It is finished. Consumado es. consumado es. 다 이루었다 하셨습니다. Consumado es. 뭘 다 이루었습니까? ¿Qué es lo que Él terminó? 우리를 죄에서 구원하는 것을 다 이루었다. Él lo terminó y acabó por completo salvarnos del pecado. 네 죄를 다 씻었다. Yo te he redimido. 여러분 그게 예수님을 믿는 겁니다. Esto es creer en 여러분 Jesucristo. 하나님께 죄를 용서해 달라고 하지 마시고 Ya no digas más a Dios que te perdone más, 하나님 내가 죄를 지었지만 sino Dios te agradezco. 당신의 아들의 피가 내 죄를 다 용서하셨네요. Aunque he cometido el pecado, tu Hijo ha limpiado perfectamente a mí. 하나님 감사합니다. Te agradezco, Señor. 여러분 이게 하나님의 예수님의 피를 믿는 겁니다. Esto es creer en el nombre del Señor Jesucristo. 당신의 피가 나를 의롭게 하셨네요. La sangre de Jesucristo me ha limpiado. 그 예수님의 피를 믿을 때 Cuando uno cree en esa sangre de Jesucristo, 하나님은 그걸 가장 esto 기뻐하십니다. es el olor grato para Dios. 여러분 이 세상에 아직도 예수님의 피를 믿지 못해서 En el mundo aún hay mucha gente que no cree en el valor de la sangre de Jesucristo, 죄 때문에 고통하고 괴로워하고 벗어나려고 하는 사람 너무 por 많아요. lo cual sufre mucha gente por el pecado y quiere liberarse de este pecado. 여러분 이 스페인 땅에도 너무 많습니다. En España, en ese territorio en España también hay miles de personas. 바르셀로나에도 이런 사람들 너무 Y en 많습니다. Barcelona hay miles de personas todavía sufren por ese pecado. 여러분, 우리가 그 사람들에게 찾아가서 Nosotros tenemos que acercar a ellos. 야, 네 죄는 벌써 씻어졌어. Mira, tus pecados ya están limpios. 예수님이 너를 의롭게 했어. Ya Jesucristo te ha justificado ya. 예수님이 너를 거룩하게 했어. Ya Jesucristo te ha santificado. 이걸 믿는 게 예수님을 믿는 Creer en 거야. esa obra, creer en Jesucristo. 예, 예수님이 땅 끝까지 증인이 되라고 말씀하셨어요. Porque Jesús nos ha dicho que seamos testigos de hasta lo último, los confines de la tierra, dijo. 예, 여러분들을 통해서 하나님이 이 복음을 이 바르셀로나뿐만 아니라 스페인 구석구석에 전하게 하실 줄 믿습니다. La verdad que yo creo, a través de vosotros, Dios extenderá su evangelio hasta los balcones de la tierra en España. 예, 제가 기도 한번 하겠습니다. Voy a orar una vez. 제가 기도하겠습니다. Voy a orar una vez. 하나님 감사합니다. Padre Dios, te agradecemos. 오늘 우리가 짧은 시간이지만 Hoy en esta tarde, aunque ha sido un corto tiempo, 예수님의 피가 어떤 일을 했는지 이야기했습니다. hoy hemos compartido qué es lo que hizo la sangre de Jesucristo para nosotros. 하나님 우리가 이제 당신의 아들의 피를 믿습니다. Nosotros ya creemos la sangre de tu Hijo, Señor Jesús. 그 피가 나를 어렵게 한 것을 믿습니다. Ya creemos que esa sangre nos ha justificado. 그 피가 우리를 하나님의 자녀로 만든 것을 믿습니다. Ya creemos que esa sangre nos ha hecho hijos tuyos. 하나님이 교회를 축복하시고 Señor, por favor, que bendigas a esta iglesia. 오늘 이 자리에 앉은 성도들을 축복하셔서 Todos los hermanos de este lugar, esta iglesia, que tú bendices, Señor. 우리 성도들을 통하여서 이 스페인 땅을 복음으로 덮어주셔서 A través de cada hermano de la iglesia, que, Señor, tu evangelio se extienda en España. 우리 주위에 아직도 이 죄로 고통하는 사람들이 있다면 En nuestro alrededor, si hay gente que sufre todavía por su pecado, 하나님 우리를 통하여 이 복음을 전가하게 Señor, 해주시옵소서. por favor, a través de nosotros, Señor, trabájenos para que este evangelio se extienda. 하나님의 복음이 이 땅을 가득히 덮어주실 줄 믿습니다. Señor, creemos que tu evangelio cubrirá todo el mundo. 모든 말씀 주 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. Todas estas palabras oramos en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 예, 감사합니다, 여러분. Muchísimas gracias a ustedes.